తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ తో చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్న బీజేపీ నేతలు కేరళలో మాత్రం కాంగ్రెస్ అబద్ధపు హామీల గురించి నిజాలు చెప్పిస్తున్నారు. ఎన్నికలు వచ్చాయంటే చాలు జాతీయ పార్టీలు తమ ద్వంద్వ వైఖరిని బయటపెట్టేస్తాయి. ఓట్ల కోసం బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఎంతకైనా దిగజారుతాయనేది ఈ ఉదాహరణతో మరోసారి స్పష్టమైంది. కేరళలో ఓట్ల కోసం అలవికాని హామీలు ఇస్తున్న కాంగ్రెస్ ను కడిగి పారేస్తున్నారు కేరళ బీజేపీ చీఫ్ రాజు చంద్రశేఖర్. తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన అబద్ధపు హామీల గురించి కేరళ ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పాలన ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే రేవంత్ సర్కార్ను చూస్తే സരിപ്പോతుందని സെറ്റൈർలు വേస్తున్నారు. ഇതേ ഗ്യാരണ്ടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് തെലങ്കാനയിൽ കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു മാൻഡേറ്റ് ലഭിച്ചതും അവർക്ക് നേടിയത്. അവിടെ എന്താണ് ഈ ഗ്യാരണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ച് വോട്ട് നേടിയ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ്, എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇന്നൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർഷകർക്ക് 15,000 രൂപ പെർ ഏക്കർ ആയിരുന്നു അവരുടെ വാഗ്ദാനം. 75 ലക്ഷം കർഷകർക്ക് ഇത് അവര് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തതായിരുന്നു. എത്രയോ ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ആർക്കും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദാനം 10 ക്രോപ്സ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് കൊടുക്കും, 500 രൂപ ബോണസ് പെർ ക്വിന്റൽ നെല്ലിന് കൊടുക്കും എന്നൊരു രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തെലങ്കാനയിൽ ഇലക്ഷൻ കൊടുത്തത്. അതും ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ. കർഷക ലോൺ വേവർ മൂന്നാമത്തെ വാഗ്ദാനം. 40 ലക്ഷം കർഷകർക്ക് ഈ ഒരു ലോൺ വേവർ തരും എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം. അതും ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല. സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല. ഏത് സർക്കാർ? കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ. സ്ത്രീകൾക്ക് 2,500 രൂപ പെർ മന്ത് എല്ലാ മാസവും, 10 ഗ്രാം സ്വർണം, 1 ലക്ഷം ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫോർ BPL ഫാമിലീസ്. 1 കോടി മഹിളകൾക്ക് ഇതൊരു വാഗ്ദാനമായിരുന്നു. ഒരു ഒറ്റ മഹിളയ്ക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സ്റ്റുഡൻസ് 5 ലക്ഷം അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും, 2 ലക്ഷം ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടും, ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തിൽ കിട്ടും എന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു നയാ പൈസയും ഒരു ചുക്കും ഒരു തൊഴിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സീനിയർ സിറ്റിസൺസും വിഡോസ് അവർക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനമായിരുന്നു 2,000 രൂപ പെൻഷൻ 2,000 നിന്ന് 4,000 ആക്കും. ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു 6,000 രൂപയുടെ പെൻഷൻസ്. ഇന്നും അത് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. കുറെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലും വീടിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിലീഫിന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തത് അതൊന്നും ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. തെലങ്കാനയുടെ സ്ഥിതി ഇന്ന് വളരെ മോശമാണ്. അവരുടെ കടം 10 ലക്ഷം കോടിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിന്റെ നുണ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണമാണ് തെലങ്കാനയിൽ അവരുടെ വാഗ്ദാനവും ഇന്ന് ఆ వాగ్దానం పాలికాత కాంగ్రెస్ సర్కార్. ఇదే 6 గ్యారంటీలు అబద్ధపు హామీలతో తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ఏ ఒక్క హామీని అమలు చేసిన పాపాన పోలేదని లెక్కలతో సహా చెప్పేస్తున్నారు. రైతు భరోసా కింద ఎకరానికి 15,000 ఇస్తామని చెప్పిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఇవ్వలేదన్నారు. వరి, మక్క సహా 10 రకాల పంటలకు క్వింటాలకు 500 బోనస్ ఇస్తానని చెప్పిన కాంగ్రెస్ కర్షకులను నట్టేట ముంచిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 40 లక్షల మంది రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పిన కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు డబ్బులు లేవని చెబుతోందని నిప్పులు చెరిగారు. మహిళలకు తులం బంగారం అని చెప్పిన రేవంత్ సర్కార్ ఆ ఊసే మర్చిందని మండిపడుతున్నారు. కాంగ్రెస్ హామీలు వర్సెస్ రియాలిటీ అంటూ ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. కేరళ సీఎం పినరై విజయన్ రేవంత్ పాలనపై ఓ రేంజ్లో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఓటుకు నోటు కేసులో దొరికిన దొంగ, హైడ్రా పేరుతో పేద ఇళ్లు కూల్చే రేవంత్ కేరళ నేతలకు లెక్చర్ ఇవ్వడం కామెడీగా ఉందన్నారు. కేరళలో బీజేపీ నేతలు కాంగ్రెస్ ను వ్యతిరేకిస్తున్నారు. బాగానే ఉంది. మరి తెలంగాణలో కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ రేవంత్ తో ఎందుకు అంటకాగుతున్నారని తెలంగాణ ప్రజానికం ప్రశ్నిస్తుంది. 45 ലക്ഷം ജനറൽ സ്റ്റഡി സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ 100 ലക്ഷം ജനറൽ സ്റ്റഡിയായി വർദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി.